Começar com uma oração. Dear Lord, we thank you. Lieber Gott, wir danken dir, Querido Deus, te Despite the agradecemos, difficulties that we face, trotz der Schwierigkeiten, die wir haben, mesmo com as despite the dificuldades que weakness of temos, humanity, trotz der Schwäche der Menschheit. mesmo com as fragilidades we thank humanas. you that we can live in peace. Danken wir dir, dass wir in Agradecemos Frieden que leben podemos können. viver em Despite whatever paz, troubles come our way, Trotz allen Problemen, die uns gegenüberstehen könnten, mesmo com todos os problemas que possam können aparecer, wir einen Frieden que haben, possamos encontrar der das paz Verständnis übersteigt. que help us vai além today de to qualquer understand compreensão. your better Hilf uns heute, Ajude-nos a deinen te Willen entender besser zu melhor, verstehen a tua and our vontade corporate and personal role und auch e unsere Rolle in der o nosso Gemeinschaft, aber papel auch persönlich corporativo, o in der Prophetie. individual, bless na us in profecia. Jesus' name. Amen. Segne uns, das bitten Nos wir in Jesu abençoe e Namen. Amen. pedimos em nome de Jesus. Amém. I want to apologize for those who are online for the delay. Peço desculpa por aqueles que estão online pelo atraso. Testing. Ich möchte mich entschuldigen für die Verspätung, bei der Last time ich denke beim letzten Mal, bei A meinem última letzten vez que Reden, eu apresentei, organization da habe ich über die eu Organisation falei sobre organização. am 30. Dezember. No dia 30 de follow-up dezembro. question. Ich hatte Perguntas. danach einige Eu Fragen tive algumas perguntas em I seguida. want to und ich möchte nur kurz wiederholen, was wir E quero besprochen apenas hatten repetir brevemente. further. und dieses Thema ein wenig E, weiterentwickeln. e esse assunto gostaria de elaborar um pouco mais. So I don't know if anybody can remember. Não sei se vocês lembram. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert, was momentan die Struktur der Organisation Qual ist. a estrutura atualmente What I drew on the board. do movimento? Ich erinnere mich nicht mehr, was ich Eu auf não die Tafel lembro o que eu geschrieben tinha hatte. colocado no quadro. Laid out a sketch of what they thought I had done. Going to E eu fiz um diagrama daquilo que Aber jemand hat aufgeschrieben, was ich alguém getan anotou hatte, o que eu und ich tinha werde anotado das no jetzt quadro. nochmal auf die Eu Tafel vou schreiben. reproduzir isso no quadro aqui, a estrutura da organização. organizational structure. It's not a line of prophecy. É Keine uma prophetische linha Linie, sondern de es ist die organização, organisatorische Struktur. não uma linha You want profética. to Möchte irgendjemand anfangen? Alguém gostaria de começar? sing this organizational tree. Und diesen organisatorischen Baum Alguém entwickeln. quer ajudar a colocar aqui no quadro essa árvore estrutural da organização? So someone said that this is the line for the continental leaders. Alguém disse Jemand que sagt, das ist essa die é a Linie linha hier para für os die líderes kontinentalen continentais. Leiter. We'll go with that. Vamos machen wir então com weiter. essa How opção. many continental leaders do we have? Quantos Wie líderes viele Leiter continentais für nós Kontinente temos? haben wir? 4? Someone said 4. 4. We've got more than 4. Alguém Jemand disse sagt 4, 4. wir haben Nós aber temos mehr mais als que 4. 4. 7. 7. Any other options? Noch Outras weitere opções? Möglichkeiten? 6. 6. 6. I've got to count myself. Eu vou verificar aqui rapidinho. Okay, so let's. We've had 4 is too small. We've had 6 or Então, 7. 4 wir é hatten 6 pequeno, oder 7. pouco demais, então 7 ou 6. So we'll go with 6 to begin with and see how we're Então doing. 6 para Wir nehmen jetzt começar. mal diese 6. Someone wants to offer me one name? Alguém jemand quer einen mencionar um nome? Ou quer me dizer um nome? And the territory? Kathy e o território dela? USA? Ministry name? Nome do ministério Also für die USA, Kathy. para os Estados Unidos? IP?
Und das Ministry heißt E o IPR. ministério chama IPR. Another name? Noch Outro ein Name? nome, Terry and Tabo, I got. Terry und Thabo. Terry e Tabo. And Tabo is what territory? E Welches Tabo tem Gebiet qual Thabo? território? Ou qual região? Canada, Canadá, Kanada Southern Africa. und África do Sul, Südafrika. Does anybody know the ministry? o for sul Canada? da África. Wie heißt das Ministry? Como que Canada? chama o Ministério do Canadá? Whitestone Foundation. How come everybody said IPR and they gave the name for this one? Do people know what that name is? WSF. Wofür steht IPR? Por que vocês confundiram aqui os nomes? IPR, So we've got an institute WSF. and we've got a foundation. Então temos aqui Also um wir haben ein instituto e uma Institut und fundação. eine Gründung, eine Gruppe. What's Kathy? Der Nachname von Qual Qual o Kathy. sobrenome da Kathy? McGraw? McGraw. Tabos? Good. Sobrenome do Tabo. Region? Região da Terry. Die Region von Terry. Australia? Austrália. Okay, we'll go with Oceania. Vamos Oceania. Oceania, I can spell vamos usar And the name? nome do ministério. Oh. We'll go with Midnight Watch. Und ihr Ministry, Vamos the Midnight colocar Watch. o So it's not that straightforward, of course, because there are ministries that are underneath The that. Midnight gibt's auch Watch. ministries É noch claro unten que drunter. tem ministérios que Anymore? vêm debaixo dessa estrutura. Territory? Marco e qual Südamerika. a região, o território, América do Sul Und Mittelamerika. e América Central. And because it's multiple countries, it'll be multiple ministries. But what's the name of his ministry? Der E Name von são seinem vários Ministry. países, então são vários ministérios. Qual seria o nome do ministério dele? Librito. Librito. Yeah, I know it has something on the front. Another one? Outro? Sorry? Für die französischsprachige Welt. Para o mundo que fala I'll just put the francês. French. And Eden. to Eden, Eden, a Von Eden. Eden nach Eden. I think. Sorry? 1, 2, 3, 4, 5. Sixth one? E o sexto? What's your main surname? Qual o sobrenome da Ximen? Der We'll go with Nachname Eugen. Chimen. So we, Vamos com Eugène. Sie heißt Eugène mit Ui. Nachnamen. we need some help here. Emma, Emma, UK. I heard of UK Reino Emma Unido. hat UK and East Africa. und Ostafrika. E África Oriental. And we'll leave the ministry name. Oh, you want to tell us? Vamos deixar em branco o nome do ministério? Ou você Und tem ihr uma ideia? Ministry? So someone wants to know the name of her ministry. Alguém quer saber o nome do ministério dela? Time is now. Time is now. Time is now. Tempo é agora. Okay, we put South Africa or Southern Africa here. What have we Colocamos missed? aqui a parte Wir haben sul hier da das África. südliche Afrika. Because we do this all the time. Und was fehlt noch? O que And they're not falta? very happy. Denn sie sind da nicht glücklich, wenn wir etwas weglassen. E o pessoal reclama quando a gente esquece. Is that enough clue? What is Twi? Was E heißt que é Twi? Twi? It's a language. É Eine um Sprache. idioma. Ghana, good. Ghana,
Muito bem. And Ghana is in what part of Africa? E In Ghana welchem fica em Teil qual Afrika parte da befindet África? sich Ghana? We'll go with West. Im Westen. É no ocidente da África. África Ocidental. So most people miss that. Muita Die gente meisten lassen esquece das immer disso. aus. All done? Finished? Então, wir fertig? tudo ok? So we're going to go for Terminamos. another one. Wir Falta haben noch mais um. eins. Oh, me. Seria eu And mesmo. I'm responsible for what? Eu sou Und responsável ich bin por verantwortlich für quais Europa países? Europa und Teile e parte da Südamerikas. África do Sul, América do Sul. Okay, so everybody's good with that? Sind wir damit einverstanden? Então, tudo ok? It's multiple ministries. I don't have a ministry. Ich habe kein São Ministry, diversos es sind mehrere ministérios. unten Eu mesmo não drunter. tenho Does ministério. anybody want to add any more to this structure? Alguém quer Möchte acrescentar jemand algo was mais? hinzufügen? Essa estrutura? You thought Elder Tess would go here Du as a dachtest, continental leader. Então, hier wäre Anciã ältester Tess Tess? entraria aqui, você Okay, so diz, como líder it's an interesting continental? question. Das É ist eine uma pergunta interessante Frage. interessante. So someone else had their hand up. Hat sich noch jemand Mais alguém gemeldet? tinha levantado a sua mão? So, okay, so the question is, does Australia belong to Elder Terry? Die Yes. Frage A ist, pergunta é gehört se a Australien zu Austrália Ältester Terry? está So sob these a Anciã regions Terry? aren't Sim. completely accurate Diese Então, essas Regionen sind nicht regiões ganz exakt, because some of them não are são countries tão and some of them are exatas. continents. denn manche Alguns sind são Länder und países, manche sind outros são Kontinente. We try to call continentes. them continental leaders, but it's A gente tenta chamá-los 100% de líderes accurate. Und wir suchen continentais, sie Kontinentalleiter zu nennen, aber das ist nicht 100% mas akkurat. isso não é So tão Oceania exato. I'll say the current, because it used to be different in the past, it's the current official term for that continent. Also Ozeanien ist Então, momentan Oceania der seria aktuell gültige atualmente offizielle o Begriff für diesen termo Kontinent. When oficial I say para that continent, the continent of Australia o and continente some da other Austrália islands. Der e Kontinent as von ilhas. Australien und manchen Inseln. So yeah, this is Australia. Also ja, Sim, das ist auch Oceania, isso Australien. seria a Does that help? Austrália. Hilft das? Trivia? Isso ajuda? Yep. Okay. So someone thought that Elder Tess went here, that she was in Alguém charge of achava que Oceania. Jemand dachte, que dass a Ältester Anciã Tess verantwortlich entraria wäre für aqui, que ela Ozeanien. seria responsável The pela Tess has never Oceania. been a continental leader. Älteste Tess A war Anciã nie eine Tess nunca Kontinentalleiterin. She was ordained nunca into the era movement. uma Sie wurde in die Bewegung líder ordiniert. continental. In Ela what foi In year? welchem Jahr? ordenada ao movimento 2019. em que ano? 2019. She was ordained to 2019. what position? Und in welche E Position ordenada wurde a sie qual ordiniert? posição? So I don't want to use the word elder. Someone else? Ich möchte nicht Put your hand Älteste up, I can- sagen. Além da palavra ancião, mais alguém Christian? quer levantar a mão? Leader. We'll say the leader of the movement. Als Leiterin der Líder, Bewegung. líder So is do that above movimento. here? Also oben drüber. Yeah. Então, seria acima, certo? And you said co-leader. E você diz So that's Co- co-leader with me. co-líder zusammen als seria Leiterin comigo mit Parminder. junto. Janice? Any more questions or was it Mais just a alguma typo? pergunta ou Hast du noch eine observação? Frage? Or you didn't know that Tess was... Okay. Curtis? Curtis? So, in the past, In No der Vergangenheit passado, I mentioned that Elder Tess was a continental leader for Europe, hatte ich eu erwähnt, havia dass mencionado älteste que a Tess Anciã eine Tess era a líder Kontinentalleiterin continental da für Europa, ist, which is correct. was que auch é richtig ist. correto. And the reason for that Und der E a Grund dafür razão is because of this co-leadership model that we have. ist wegen era dieser devido a esse Zusammenarbeit, modelo de diesem Modell, das co-liderança. wir hatten. So, wherever she or I would lead,
Also wo immer ich Então, oder sie dependendo leiten würde, de We'd lead onde together. eu würden wir ou zusammen leiten. Technically, ela she should be estaria here as well. Also technisch sollte sie auch hier encarregada, sein. encarregado, think it's a gente around estaria Late juntos. 2021 Então, ela deveria estar early nesse lado aqui também, 2022. Ich denke, Ende mas eu creio que foi no 2021, final Anfang de 22 2021, She stepped down 2022, from organizational ela responsibilities. ist sie se retirou zurückgetreten von das organisatorischen das Verantwortlichkeiten. responsabilidades reason why organizacionais. We would still retain her name up here E a Und der razão Grund, pela warum qual wir ihren Namen mantemos o hier nome oben dela hatten, aqui is because at this level, é que ist, weil nesse auf dieser nível, Ebene what are these people doing? What is their qual, job function? ist qual die Funktion dieser função, Leute hier. qual a descrição de perfil de trabalho Organization. Die dessas Organisation. pessoas We might aqui? think É about logistics, organização, for a instance. logística, Logistik por zum exemplo. Beispiel. It's not to define doctrine. Não é Es para ist nicht dazu da, definir die Lehre zu doutrina. And definieren. even though Elder Tess isn't here at the moment, Und E auch mesmo wenn com a Älteste anciã Tess Tess não momentan estando nicht hier aqui no ist, momento, her work, her message, ihre Arbeit, ihre Botschaft still a continues sua to obra, direct a and sua define the mensagem doctrine of this movement. leitet uns weiterhin und definir definiert die Lehre dieser Bewegung. e So that's why it's continua getting placed in a here. doutrina do Deswegen movimento e diese continua a nos She doesn't guiar. have É por actually isso an o nome dela organizational role in continua the aqui. movement and Ela has não for a while. tem, Sie hat e aber há tempo momentan que não keine tem um organisatorische papel Rolle in der Bewegung. organizacional no movimento. Fragen? Alguma pergunta? So the question is, do I define doctrine? Die Frage ist, ob ich Então, die a Lehre pergunta definiere. que And foi we all know feita the é: answer será to que Wir alle kennen die eu Antwort. defino So I've been doutrina? stressing that point for a long time. E Ich todo spreche mundo schon lange sabe a über diesen Punkt, resposta. That no, I Eu don't já define tenho doctrine. dass falado ich sobre die isso há Lehre nicht tempo. definiere. Não, And eu I não would be happy defino not to put Tess doutrina. there Und ich wäre auch froh, wenn wir Tess hier nicht hinschreiben E würden. para because it's a mim purely organizational tree. Denn hier geht es seria wirklich nur um ok die não colocar Organisation. a tese ali em guess cima, makes porque seems essa disrespectful not to estrutura put her there. aqui no quadro é Ich denke, apenas es sobre scheint nicht organizacional. respektvoll, wenn man sie hier nicht Organização. hinschreiben würde. Okay. Então, na verdade, Any faria mais questions? sentido tirar o nome Irgendwelche dela Fragen? de lá. Alguma pergunta? I don't know what. Oh, Asia, sorry. Der Kontinent Asien. We Ásia, don't have, continente da members Ásia, não temos membros we'll just say Asia, na Wir haben Ásia, in Asien keine Mitglieder. which is, I think, the first and the second largest population countries in the world, India and China. que Indien und China seria haben a die população, größten a Bevölkerungen região mais in der Welt. populosa We really da don't have members in the Middle East da Wir haben Terra, auch keine Mitglieder im Mittleren Índia e Osten China. or in the Não temos membros Philippines. no oder Oriente auf den Médio Philippinen. e There tampouco are large nos places of the world Filipinos, that we don't have members in. Das sind na große Teile der Filipina. Welt, wo wir São keine grandes Mitglieder haben. partes do mundo onde não temos representação, We não used to have temos some members in membros. several of those countries, A Wir gente hatten já Mitglieder in teve einigen dieser membros em Länder, várias dessas but for regiões, one reason or another, they have mas por drifted uma away. razão ou outra aber aus verschiedenen Gründen acabaram sind sie nicht mehr acabaram dabei. saindo, não estão Perhaps mais each of us parte. might have some thoughts of why that has happened. E Vielleicht hat jeder talvez von uns vocês tenham as Gedanken, warum das suas passiert ideias ist. sobre os porquês. Okay, so we've got our structure, and underneath this, Então, aqui we a have estrutura. ministries. Wir haben also Debaixo eine dessa Struktur estrutura und temos drunter haben wir die ministérios. So for Kathy, she really only has IPR. Kathy hat wirklich Kathy nur IPR. apenas tem o Tabo IPR. has O a Tabo number of tem ministries. We've got Whitestone Foundation tem for diversos Canada. ministérios. Para Tabo Canadá hat Whitestone temos Whitestone in Foundation. Kanada und noch mehrere. How many countries does he supervise in Ele está África. Wie supervisionando viele quantos Länder hat países in Afrika unterstellt? na África? Quantos países sob a supervisão So we were dele? never told. Das wurde uns nie Ninguém gesagt. nunca nos For the contou. last 7 years, you've never known this Nos mystery. últimos Seit 7 7 anos, Jahren kennst du ninguém dieses Geheimnis nicht. She's about to be unfolded today. ninguém soube desse Felder- desse Felder Tabo, mistério. if you're listening to this, Hoje será revelado. you must be Ancião very Tabo, sad. Ältester Tabo, wenn du se zuhörst, você musst du estiver sehr traurig escutando, Okay, so we know Ghana. me imagino Also que wir você wissen deve estar Ghana. We had triste. that one. Então, Gana, sim. Zambia, sein. Sambia, Zâmbia, someone else. Sudan? Sudão, Sudan, No. não.
Südafrika. África do Sul. Did someone say Angola? Alguém Hat disse jemand Angola? Angola gesagt? Not Uganda? Uganda Uganda tampouco. nicht. South Sudan is in which part of the country? Südsudan, wo befindet sich das? In the north, Im Norden. just O, to confuse you. o Sudão do Sul fica em qual parte do país? Fica no norte, né? É bem Are you confuso. missing? Fehlt Tá noch faltando algum? Zimbabwe. was? Zimbabwe. They will be Zimbábue. upset in Isso the seria, UK that we didn't know that. seria bem Okay, so constrangedor se a gente how não many four soubesse. countries, Also 4 Länder. as Curtis Então, already told us. 4 países. Oceania, Oceania, Ozeanien, we have Australia, Australien, temos Austrália, not Tahiti, even though it's geographically in that area. Haiti não, Tahiti mesmo nicht, estando aber Fiji. fazendo parte geograficamente. Thomas, why not Fiji. Tahiti? Por Warum que nicht não Tahiti? Tahiti? It's based upon the language, not the geography. Wegen Good. der É baseado Sprache Französisch. no In idioma, the same way, o idioma francês, por causa islands of disso. the Antilles, E which assim, will geographically be Antilhas part of the United States, Und auch die fazem Inseln der parte Antillen, da, die geografisch zu den USA gehören geograficamente würden, fazem parte dos Estados linguistically Unidos, part of another territory. von der Sprache gehören por sie causa zum do anderen idioma, Gebiet. fazem parte de Marco. outro Marco? ministério. Marco, Who said that? Put your hand up. Who said Colombia? Not Colombia. Nicht Kolumbien? Colômbia, não. Not Brazil. Who said Brazil? Brasil Nicht tampouco. Brasilien? Quem Put your disse hand up if you Brasil? said Brazil. Quem? Okay. Brasil, quem? So not Brazil. Pascal, give us a choice. Give us a choice. Bolivia. Bolivien. Bolívia, Mexico. Mexiko? México, Honduras. Honduras? Honduras. I'll put Honduras down. I'm not sure if we've got members there at the moment. Ich bin mir nicht Não sicher, tenho ob wir certeza se Mitglieder haben. temos membros. haben Sim, wir? temos. Ecuador? Equador, I don't know if we've got members in Uruguay. Oh, no, Uruguay. No. Sorry. não. I was Uruguai thinking of não. another country. Not Uruguay. I was thinking of Venezuela. Venezuela? I'm not sure if there's Venezuela, members there at the moment. não tenho certeza se temos membros lá. We'll go for one more. There might be some others. Noch eins? Nope, not Argentina. Chile. Chile, Chile? And I'll do one more. Peru. Oh, yeah, Peru. Peru, Cuba. Good. Cuba. Cuba And we'll do one more. e mais um? Belize. 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 I think that's all. Creio que I'm isso sure seria he'll tudo. message us on the Zoom forum. Ich denke, It's das sind alle. Certamente It's right. ele vai mandar mensagem no fórum do Zoom Fred. se eu tiver esquecido algum. Französisch. Então, o Ministério da França Frankreich, Tahiti. seria França, Tahiti, Guadeloupe. Guadeloupe. Guadalupe, Martinique, Martinique. Quebec. I don't think we've Quebec. got French members there at the moment. Ich glaube, da haben wir Quebec. gerade keine Creio que não Mitglieder. temos We did membros em have them in the Quebec. past, and that was a sort of like a collaboration between Canada and France. They Wir kind of hatten in der worked together. Vergangenheit welche, aber die haben mit Kanada zusammengearbeitet. No passado tínhamos uma colaboração com o Canadá. Oh, look at that. Uhum. Foi Even I forgot esquecido. that one. Terrible. Botswana, Unforgivable. terrível. Botswana, Vergessen, Esquecemos. nämlich Botswana. Corsica. The island Corsica. A ilha, Oh. Córcega. I don't think we've got people in that island. No. Não Auf creio que a gente Korsika haben tenha wir keine Mitglieder. membros I don't think we've got anybody em in Corsica. Córcega. But we used to have people in French Guiana.
Tínhamos pessoas na Das Guiana heißt, Guyana Francês, gab es auch welche, aber jetzt nicht mehr. And we would agora have não tem people in mais. another island. E Und auf em einer outra weiteren ilha Insel também hatten tínhamos wir jemand. membros. So we had reunion. Wir hatten die Reunion. É, I'll put them down. reunião. We Vou had colocar o reunion, nome aqui. and we had French Guyana, E Guiana Francesa. Französisch-Guyana and another one. E outra. Oh, I was Und hoping I was hoping a Neukaledonien. non-French person might tell me. New Caledonia. Nova Neukaledonien. Anywhere Caledônia. else? Okay, Emma, Bei Emma we've got UK. Emma. UK. Temos o Reino Unido. No, all the ones that people were saying there, most of them go here. Uganda, Uganda, Uganda. Kenya, Kenia, Quênia. South Sudan, Südsudan, Sudão do Sul. I don't think we've currently got anybody in Tanzania. ich glaube in Não Tansania creio haben que wir niemanden. temos ninguém na Etiópia. Tanzânia. Äthiopien, Etiópia. Etiópia. Not be correct spelling. Ethiopia. We'll stay with that. wir belassen es dabei. We've Vamos got USA deixar. for Kathy, Temos USA aqui para Estados Unidos Kathy. para É. Kathy. Jamaica as Jamaika auch. E Jamaica também. well. That's correct. And myself. E Und eu bei mir mesmo. Brasilien, Brasil. Brazil, Colombia, Kolumbien, Colômbia. Uruguay, Uruguai, Argentina. Argentinien, Argentina. That's it for South America. Isso seria tudo para a América do Sul. So someone said I used to be UK. Emma's taken over. Jemand sagt, ich hatte Alguém UK, aber disse Emma hat es que übernommen. antigamente I guess era Reino yes. Unido Ich denke ja. e Emma assumiu. Technisch gesehen. Creio que sim, tecnicamente. We don't have members in Hawaii, apparently. Auf Não Hawaii haben wir temos keine membros no Mitglieder. Havaí, Did. creio. Antigamente Das tínhamos. wäre schön. Seria Okay, we'll legal. go to Europe. Europa, então. Europa, Netherlands, Niederlande, Germany, Países Deutschland, Baixos, Alemanha, Switzerland, Schweiz, Suíça, Österreich, Áustria, Spanien, Espanha, Denmark, Dänemark, Dinamarca, Slowakei, Eslováquia, Rumänien, I've got Romania. Tschechien. Romênia, We've got Spain, Portugal, Portugal. Portugal. Sorry? Sweden, we don't have members in Sweden. Não temos Schweden membros haben na niemanden. There was Suécia. one that lived in Sweden, but they've left. Da or gab es passed away. jemanden, aber die sind nicht Tinha mehr uma dabei. pessoa, mas não está mais. Okay, that'll do. Any questions that anybody has? Alguma Noch pergunta? irgendwelche Fragen? Alguém? We've got Romania here. Temos Romênia aqui. My handwriting got Rumänien haben wir Denmark. We have schon. Dänemark auch. Denmark here Dinamarca as well. My está. handwriting got bad as I got lower. Sorry, it's not legible. We don't have members in Russia. No. In Russland Não haben wir temos membros niemanden. na Rússia. So how many members? Give me your guesstimate. Wie viele Mitglieder haben wir auf der ganzen Sua Welt? Ratet mal. estimativa. Quantos membros temos no mundo todo? 144,000. Not that many. 144 mil? 144.000 Não, nicht? não são tantos. 250. 250? 250. Anyone else? Mais alguém? How many? 3,000. 3000? 3.000. So someone said 250, but Alguém we've got disse, 50 or 60 people in this room. disse 250, 250, mas wir aqui sind hier im Raum ja schon nesse 50 oder aqui no 60. evento You já probably have a temos good 50 guess, pessoas, but- 60 talvez. We're more than 1/5 of the movement, or less than one. Und ich E denke, vocês ich denke, wir talvez sind imaginem ein que Fünftel aqui der temos Bewegung hier, ungefähr. Anyone? talvez 1/5, né, do movimento. 450?
450 in total. no Insgesamt. total. Let's count numbers. How many in the UK? Just Então guess. vamos Just throw out numbers really quickly. contar. 20 in Vamos the UK. contar. Uganda. 20, Uganda, Quantos membros no Okay. Reino Uganda, I'm Unido? going to say 20. Uganda, 20. sage ich auch talvez 20. 20. Kenya. 100. In Kenya, 100, South Sudan. 100. I'm going to say 150. 150. 150 no Ethiopia. Sudão do Sul. Äthiopien, We don't know. wissen wir Não nicht. sabemos. It's an uncharted territory. É We know there's número people não there. Wir contado. wissen, da gibt es jemand, aber wir wissen nicht. In the past, they would say that there's a couple of thousand of them. No passado diziam que Früher waren es havia ein paar tausend. milhares. That was, I think, in around 2016, 17. 2016, 'Cause 2017. that's not a genuine number. Mas não é France, número genuíno. Frankreich, 60. França, 60. 60. Tahiti. Tahiti, Okay, so we'll go for 80 in France. 80 in Frankreich, Tahiti. 20. 20 in Guadeloupe. Tahiti, 50. 50 Guadeloupe, Martinique. Guadalupe, 10. 50. 10 Martinique, None in Reunion. None in French keine, Guiana. None in New Caledonia. keine in Réunion, Guyana und Então, Nouvelle-Caledonien. no momento, 100 membros na I Nova was gonna- I've Caledônia got the accurate numbers. e Reunião tampouco. Boss is here. England. Okay, so Marco's not here, so we're not sure. Let's have a guess. Marco Livia. não está aqui, Bolívia. mas vamos Lasst uns mal chutar. raten. Let's say 5. Vielleicht 5. Mexico. Talvez 5. México, Okay, let's say 5. 5 in Mexiko, 5. Honduras. Honduras, Honduras, 1, That's Ecuador. Equador. Ecuador, Say 2 because we don't know. Vamos Venezuela. dizer 2 pessoas, 2 ungefähr Venezuela, vielleicht. Chile. talvez 2, Chile, Peru. Peru. There's Um. more than one in Chile, by the way. Tem mais pessoas que uma no I'm gonna Chile. put 8. I think Vou there's more than colocar that. In 8. Chile vielleicht. There's a family with 3 to begin with. Eine Familie mit 3 There's Personen. Tem uma schon, família und com noch ein 3 paar andere. pessoas, só para começar. Cuba, 10 in Kuba 10. Belize. Belize, We'll say 10. und Vamos 10 dizer vielleicht 10. in Belize. Australia. Austrália, In Australien Say 25. Fiji. 25. in Fiji, 25. I'll say 60 in Fiji. 60 würde ich sagen. In the past, it was probably around 100, but I'm not sure if it's there Früher now. waren es ungefähr 100. Canada. Kanada, Canadá, 20 for Canada. 20. South Africa. Where? Yeah. então So I 20, did- Canadá. sorry, yeah, that's not South Africa. That's Southern Africa. We'll go with Ghana. Então Gana. Vamos começar com Gana. We'll say 30. I don't know the number. I think it's Vielleicht more than 30. 30, talvez. Zimbabwe. No, Zambia. Zambia, Zâmbia, We'll go for 20 for Zambia. 20. South Africa. Südafrika, África do Sul. 20. Então 30, 20. They will not be Agora happy. África do It's Sul. approaching 100. 100. Quase 100. Südafrika, Zimbabwe. Zimbábue, We'll go for 100. 100 Botswana. Zimbabwe, 100. We'll go for 15 in Botswana. It's probably Vamos Sim, colocar Botswana. 15 aqui para Botsuana. Okay. Namibia. I don't think we have members in Namibia. in Namibia haben wir keine. Australia, USA. In USA, I'm going to go for 30. wir sagen 30. Jamaica. We'll go for 5. 5 in Jamaika. Someone can start adding up all the numbers. Jemand kann schon mal alles zusammenrechnen. If you just add up each one, and then we'll tot them up so they get an idea. If you give them a total, can you do one? Can you do it for each group? Or someone else can. So we have that. Brazil, Brasil, 50. 50 in Brasilien. 50. Colombia, Colômbia,
I'm going to say 30 for Colombia. 30 Kolumbien, Uruguay, 30, Colômbia, Uruguai, 10 Uruguay, 10, Argentina, Argentina, we'll say 10. 10 vamos dizer Argentinien, 10, Netherlands, Países Baixos, 5 5. Holland, 5, Deutschland, We've got Alemanha, Switzerland, Austria separate. temos aqui Suíça e Áustria separados, 2 in Österreich, 2 pessoas na Áustria, I'm going to put 15 for Germany, 15 in Deutschland, 15 and para Alemanha, 5 for Switzerland, 5 in der 5 para Schweiz, Suíça, Espanha, 5, 4. 4 in Five. Spanien, Denmark, 4 na Espanha, 2 in Slovakia, Dänemark, 2 na Dinamarca, 6 in der Eslováquia, Slowakei, 6, Romênia, we'll put 20 for Romania, 20 in 20 Rumänien, 6 for Czech. 6 in e Tschechien, 6 Portugal. para Tchequia. So you're going to double count yourselves. Okay? 5 for Portugal. 5 in 5 Portugal. para Portugal. Okay, so how many for Tem algumas Emma? pessoas sendo contadas Also 2 wie vezes viele für aqui. die Emma? How much? 290. 290. So someone put 290 para 250, quais and os we can already totais see Emma aqui. Emma exceeds that by Also quite wir a bit. sehen schon, es ist Então, wesentlich mehr als são 250. bem mais do que 250, né? Que foi question. proposto aqui no começo. 290 para a Emma. I've just done a rough number. I would have included children. We don't have that many children. Não across the temos world. tantas Würden auch die crianças Kinder assim no mitzählen, movimento, mas daria para contar ou não. É aber só so uma viele Kinder haben wir estimativa. nicht. So our numbers would be plus or minus 10, 15%. Also ungefähr Então 10, temos 15% mehr aqui oder weniger. uma variação 100, we'll do de just 10 a 150. 15%. 150. Então 150, Who's quick? Wer ist schnell mit Rechnen? How much? 44. 44, 44. So I'm going to round this up 50 Wir vou runden colocar auf zu 50 aqui, 50 and this to 300. arredondar, und e hier aqui vou 300. colocar This 300. one. That's 85. I'm going to round it up to 100. Wir runden Vou auf 100 colocar, vou auf. arredondar one. para 100. So I'll do 250. 250. 250, vou arredondar aqui. Sorry? Oh. So we'll do 300, say. Wir sagen mal 300. We'll do 50 here 50 hier. and this one. 170. 50, Wir 170. sagen 200. So I think some of these numbers might surprise you. You can got most of the membership. Vielleicht überraschen euch manche Então talvez Zahlen. Wir vocês sehen, wer ficarem hat die meisten surpresas, Mitglieder. surpresos. Emma, which Quem people may tem not, I don't think people would have appreciated or realized that. Emma, das hätten wir Imagino wahrscheinlich que gar muita nicht gente não realisiert. imaginava que a maioria dos membros está com Emma. Yes, Tabo has the same as well. Und Tabo hat auch 300. So I guess people would have expected high numbers there. Então as pessoas talvez imaginavam And maybe números they wouldn't altos have expected aqui such a high number for me. e talvez denke, não man hätte imaginavam erwartet, dass número hier alto Europa desse mehr para mim. Zahlen hat And I'm guessing people would have expected Oh. higher numbers for South America. und As auch pessoas Südamerika talvez mehr. imaginavam total? números altos para a América do Sul. Qual o total? Die Summe 1150. So when people have asked me for a long time, I said we've got 1150. about 1,000 people in the movement. As Also pessoas ich me habe schon gesagt, seit langer Zeit, perguntaram, wir haben ungefähr 1000 in der Bewegung. eu sempre I think it's a falava lot assim, em higher than torno de people 1000. Have a feeling for. Und ich denke, E das me ist parece doch que isso höher, vai als muito wir além do denken. que as pessoas Okay. talvez Does anybody have any questions? acham ou Fragen pensam. noch? Perguntas? My heart beats 6. Mein Herz rast. Had a abnormal heart rate alarm. If I collapse, you'll know Wenn why. ich kollabiere, So, wisst ihr Bescheid. The question's been asked Die A Frage, pergunta die foi gestellt feita wurde, because I'm at 2 levels. weil ich hier auf 2 Ebenen bin.
Já que eu estou Organizationally, aqui em how does dois this movement níveis, operate? como é que Organisatorisch esse gesehen, wie movimento funktioniert diese Bewegung? opera, So funciona? that's a really interesting and important question. Das É ist eine uma interessante und pergunta wichtige Frage. So interessante it's just e about the importante. structure. É sobre Es a ist nicht nur die Struktur, estrutura, It's actually how we function sondern wie funktionieren wir at this como top level, funcionamos auf dieser Ebene hier oben and hopefully how ministries or boards function at these lower levels. und auch wie e die também sobre Ministries hier como unten ministérios funktionieren. e as So rather than diretorias say how we funcionam nesse operate, nível. Also eher als zu sagen, wie wir Então, funktionieren, ao I'd like invés de to, dizer como nós even if you don't operamos, finish it, begin a discussion on how you eu da queria würde ich começar gerne uma eine discussão Diskussion sobre o anfangen, wie como ihr denkt, wie diese deveríamos, Bewegung organisiert sein sollte. o que vocês So, acham como esse movimento I've deveria asked ser organizado. several times now, Eu já habe publicly, fiz a jetzt schon pergunta mehrmals in der várias Öffentlichkeit vezes, gefragt and many publicamente, more privately. und auch e viel öfters muitas noch privat. vezes também We all claim to be radical em particular. feminists. Wir alle Todos sagen, wir sind radikale nós Feministen. nos So what does dizemos that actually mean? feministas Aber was bedeutet radicais, das in mas o que isso Wirklichkeit? significa de fato, Personally, Was bedeutet das pessoalmente, persönlich? and what does it mean no nível if I use the pessoal word e politically, which se means eu usar a publicly, expressão Und was bedeutet das, wenn ich sage politicamente ou öffentlich, publicamente, politisch or corporately, ou oder als cooperativo, Gemeinschaft no nível or as an cooperativo, institution, ou oder als como eine Institution instituição, or a corporation? oder ou eine corporação. Kooperation? So for me, that word political can have different connotations. Also das Então, Wort para mim, essa politisch kann palavra mehrere política, Bedeutungen haben. político But pode simply ter put, várias Aber einfach conotações. gesagt, Mas de it's forma about the simples, individual and the group. es então, geht um das se trata do Individuum und die indivíduo e Gruppe. do grupo. So as a group, Als Então, Gruppe, como grupo, movement, whatever we als call Bewegung, ourselves, wie auch immer wir uns selbst nennen, what does ou it como mean to be movimento, como a radical gente, feminists? was bedeutet o es, que radikale significa Feministen ser zu sein? How does such an feminista radical? organization or structure function or Como operate? Wie uma funktioniert so eine estrutura Organisation oder organizacional Struktur? dessas And to be funciona? honest, every time I've asked that question, E para ser um ehrlich honesto, zu sein, toda immer wenn vez ich que eu diese Frage faço essa stelle, pergunta, I've just had blank looks or apenas no tenho answers. da assim habe ich leere olhares Gesichter bem oder keine Antworten. surpresos, I've had ou very não little recebo constructive feedback, Ich respostas. bekomme Eu sehr recebi wenig konstruktives Feedback, muito useful feedback nützliches escasso, Feedback, of what it means to be a radical útil, feminist organization. was es bedeutet, eine como radikal-feministische resposta Organisation zu a sein. que People significa don't seem to ser know movimento, uma should look organização like. Die feminista Leute radical. scheinen nicht zu wissen, Parece wie que as das pessoas não aussehen soll. sabem como isso If I deveria were to se say, parecer. let's erase this, Wenn Então, ich se sagen eu würde, lass uns das dissesse, vamos weglöschen apagar tudo isso let's aqui create a structure, a family tree und lasst uns eine Struktur oder vamos einen colocar Stammbaum aqui kreieren, uma based árvore upon radical genealógica, feminist principles, what uma would it look like? estrutura basierend auf Prinzipien baseado des em radikalen princípios Feminismus. Wie würde das aussehen? Consistently feministas come up radicais. to a brick wall. People don't know the answers to that. Und die Leute E wissen die Antwort dazu muitas nicht. vezes as pessoas não sabem So, responder. Curtis's question is a lot deeper than we might realize. Die Frage von Curtis Então, a geht pergunta also do viel tiefer, als wir Curtis é realisieren. muito mais profunda do que talvez pareça. If you were to look at this structure here, Então, Wenn se wir você diese olhasse Struktur para a hier estrutura anschauen, aqui, looks like something like this. sieht se parece so com isso aus. aqui, Then underneath each one of them, Und darunter e and debaixo sometimes it dessa goes to a estrutura third temos level. haben wir mais weitere und dann geht es manchmal auf eine divisões. dritte E às Ebene. vezes temos até What kind terceiro of nível. organizational structure would you call that? Wie Como würdet você ihr chamaria diese esse nível, Organisationsstruktur esse nennen? modelo de estrutura organizacional? Pyramid? Pyramide? Someone said Pirâmide, hierarchy. Jemand sagt hierarquia, Hierarchie. Someone said something? Structure. Struktur. qual seria a estrutura? In English, if you to say structure, what kind of a structure? Die Frage ist, was für eine A Struktur, pergunta welche seria Art? que tipo de So this would estrutura? be, people have said a pyramid structure or a Algumas hierarchical structure. pessoas, Also algumas eine pessoas pyramidische disseram Struktur oder eine hierarchische uma Struktur. estrutura piramidal ou hierárquica, Family structure. uma Eine Familienstruktur. estrutura Okay. familiar. I'm not going to put that down Não vou because I colocar no don't quadro, understand what that would porque look não Ich like. schreibe sei o das jetzt que nicht isso auf, weil ich significa, würde nicht verstehen, wie das aussehen würde.
Someone said a vertical structure. Alguém Eine disse uma vertikale estrutura vertical. Any other names? Mais Noch alguém? andere Begriffe? Okay, so the last one that people are most familiar with, A última que a maioria das pessoas está top-down. familiarizado Das, was die meisten kennen, é de ist von baixo oben para nach cima, unten. é de cima para baixo. And you said it could be bottom top or bottom up or top down. Also es könnte von unten nach oben sein oder von oben nach unten. Teríamos a opção What do you think this de movement baixo is? para Top down cima or ou bottom de cima para baixo. O que você acha Was que denkst du, se ist diese aplicar esse Bewegung movimento? von oben nach unten oder von unten nach oben? So this movement Diese Esse Bewegung movimento is a top-down movement, é ist eine Bewegung movimento von oben nach unten, organizado bottom up. de nicht von unten cima nach para oben. baixo, não de That's baixo the para current cima. situation. Das Essa é a ist die situação atual. aktuelle Situation. It's been like that for 30 years. E Für tem 30 sido Jahre assim schon. por What is a 30 vertical anos, structure? assim. Was O ist que eine seria uma vertikale estrutura Struktur? vertical? What does that mean when people say a vertical structure? O Was que bedeutet significa das, wenn man isso sagt quando as vertikale pessoas falam Struktur? de estrutura vertical? Shemaine? That was you said vertical structure. What is that? You said vertical structure. That was your. Okay. Shemaine said when she said vertical structure, she meant top down. Also sie meinte mit vertikal von oben nach Então, unten. estrutura vertical seria de cima para baixo. For vertical. So, Andreas has said a horizontal structure Sagt, eine Andrés disse horizontale Struktur allows uma people to estrutura have horizontal. different roles at the same level. erlaubt Leuten verschiedene Permite as Rollen auf der pessoas gleichen Ebene zu assumirem, haben. So you can jump sideways Also man assumirem kann posições hinüberspringen, diferentes but you can't ao jump mesmo tempo. to a level above Então você or pode below aber mudar nicht de hinauf oder posição herunter na sua on the mesma vertical structure. in der vertikalen Struktur. nível, Curtis. mas não pode mudar de cima para baixo para cima na vertical. So Curtis? a horizontal structure, Eine Uma estrutura horizontale horizontal, Struktur, which to be honest, I don't even know what it looks like ich weiß aber nicht genau, não wie sei das como se aussehen soll, parece, because I don't have a familiarity with a working model of that. weil wir porque haben não hier estou kein familiarizado com, Arbeitsmodell, mit dem wir vertraut com sind, das so essa aussieht. estrutura. I think essentially it doesn't have a boss, Ich denke, es geht darum, dass Basicamente man keinen não Chef tem, oben drüber hat. doesn't have a leader. não tem keinen chefe, Führer. não tem líder. So I don't know if that's your definition of a Não sei se radical essa feminist seria movement, Ich weiß nicht, ob das a sua deine definição, Definition einer radikal feministischen Bewegung ist, that it has no leaders. que não dass sie tem keine líderes. Führer hat. So when we say no leaders, Wenn wir Então, sagen, quando keine nós Leiter, dizemos não tem I líderes, want to suggest there are two types of leaders, würde ich eu queria vorschlagen, es gibt sugerir zwei que temos verschiedene dois Arten von tipos de Leitern, líderes. two roles of leadership. zwei Rollen der Leiterschaft. So instead of asking Dois you, Wenn ich euch papéis de frage, liderança. let me ask, what are the two types of leaders? was sind die Quais zwei seriam os dois Typen der tipos de Leiterschaft? And I líderes? don't mean personality types. Ich E meine não nicht me refiro a Persönlichkeitstypen. tipos de personalidade. Caring. No, I don't, not personalities. Não That's the quero ouvir personality trait. Nicht personalidades. autoritär, das ist Tipo, Persönlichkeit. So you have leadership, which is about organization. Wir haben eine Leiterschaft, então die temos organisiert. liderança que está ligada à organização. So Tamina has said you get an organizational leader Also Temos eine líder organisatorische Leiterschaft and a spiritual organizacional leader. und eine geistliche e uma Leiterschaft. So I don't liderança want to use the word espiritual. spiritual, Ich möchte das Wort geistlich nicht verwenden, I Não wanna quero use usar a related palavra concept. aber ich möchte ein damit espiritual, verbundenes mas quero Konzept usar verwenden. So I want to conceito suggest que está ligado a thought. isso. Então Also ich quero möchte vorschlagen, sugerir Gedanken, a thought leader, das líder Gedankengut, ein em, Leiter, der die Gedanken em leitet. someone who has a pensamento. message or a Alguém que tem direction in which
organization should go. Jemand, der Alguém eine que tem uma Botschaft hat oder eine mensagem, Richtung, in uma die die direção Organisation gehen soll. que So, for aponta a direção instance, para onde Beispiel, vai, if we were to look at Apple, Wenn wir uns vai Apple esse who is this movimento. person? A Wer wäre Apple, por diese exemplo, Person? quem seria essa pessoa aqui? One person shouted that out. Alguém mencionou já o nome. For Apple, that thought leader was Steve Jobs. Para Dieser a Apple, gedankliche o Führer líder, von Apple wäre Steve né, Jobs. que Does everybody direcionou relate to a that? Or ideologia, né, put your hand up if you seria o don't know Steve why Jobs. that Teria was said. sido o Steve Meldet euch, Jobs. wenn ihr nicht versteht, warum das gesagt wurde. Okay, so some people don't know why Então, Steve Jobs was here. versteht nicht, alguns warum não Steve sabem Jobs por que hier a wäre. gente menciona Steve Jobs aqui. Perhaps some of us don't know enough about Talvez man. alguns não Vielleicht sabem o kennen die suficiente Leute ihn sobre nicht essa genug, pessoa, that sobre esse leader, homem, diesen esse Leiter. líder. but those who have studied not his personal life, but his Mas work aqueles que life, estudaram a Aber sua diejenigen, die sein vida Arbeitsleben de studiert trabalho, haben, was he a a sua good carreira, leader of a international multi-million-dollar company? war ein guter será que ele Leiter foi einer bom líder de internationalen uma empresa multinacional? Millionenfirma? Was he a good leader? War da ein Será guter que ele Leader? foi bom líder para essa empresa Someone says it's multinacional? more nuanced than that. Jemand sagt, Alguns dizem que es isso é mais tem mais nicht ganz nuances, so, é mais sutil que isso, nicht ganz so gerade heraus. não é Yeah. tão So simples assim. there is some subtlety to that, Sim, Also, há das algumas ist subtiler. sutilezas a but simply essa put, he questão, was not a good mas de leader, formas, de uma national maneira simples, digo que multi-million-dollar ele não company. era Aber bom einfach líder gesagt, war kein com guter Leader für respeito so a oder Leiter für so eine uma große empresa Firma. So multinacional. initially, Anfangs they had to control him. mussten sie ihn Inicialmente ele kontrollieren precisava ser Then controlado eventually they had to get rid of him. und letzten Endes e mussten sie ihn eventualmente loswerden. acabaram se He was livrando not dele. fit to lead that company. Ele Er não war nicht estava geeignet, diese Firma zu leiten. So who's the boss now of Apple? apto Wer ist para jetzt der Chef von líder, Apple? So para ser líder dessa it is Tim empresa. Cook. Tim Cook. The reason I asked Sim, that question, Tim Der Grund, Cook. warum ich das frage, E a razão Most por people que eu haven't heard faço of essa him. pergunta, die meisten haben von ihm noch nicht gehört, a maioria de because he vocês just não runs his sabe company efficiently. weil desse nome. diese Firma einfach effizient leitet. E isso é porque I ele want us to think apenas about these two types of lida leaders, essa Ich möchte, empresa de dass wir über diese forma zwei Arten von eficiente. Leitern nachdenken, but they're both leaders. aber beide Ambos sind são Leiter. líderes. We have had a problem in this movement from the very beginning. Nós Wir hatten tivemos ein Problem in problema no dieser movimento Bewegung schon seit desde o Anfang. começo. Where does this movement find itself in prophecy? Wo Onde findet se sich encontra diese esse Bewegung in der movimento Prophetie Where na would selbst? you profecia? Wohin würdet ihr gehen, If I said, Para onde vocês find iríamos yourself in inspiration? wenn ich sage, se findet eu euch selbst dissesse in der para Inspiration? vocês onde Hand vocês se encontram Meldet na euch. inspiração? Put your hand up. Pode Daniel levantar 2. suas mãos. Daniel 2, Daniel 2, Sorry? Ezekiel 37, Ezekiel Ezequiel 37, 37, Revelation 12, Offenbarung 14, 12 und Apocalipse 14, 12 e 14, Revelation 11 or Daniel 11? Apocalipse Revelation 11, 11, Offenbarung 11, o Daniel 11, Revelation 14. Someone said that. Offenbarung I think. 14, 13 and 14. Apocalipse 13 e 14, Ezra 7, Esra 7, Esdras 7, Revelation 18. Offenbarung 18. Okay, so that's enough. I would have gone Ich hätte Apocalipse gesagt, for Daniel 18. chapter 12. Daniel Eu teria 12, dito Daniel 12, Acts. Book of Acts. Atos. So I would have gone for Daniel chapter 12. Eu verse teria ido 10. para Ich hätte gesagt Daniel Daniel 12, 12, Vers 10. 'Cause I think the 10. structure of prophecy is laid out really well in the book of Daniel. Eu Denn ich creio que a denke, die estrutura de prophetische Struktur ist profecia in está Daniel bem sehr gut delineada no ausgelegt. livro de How Daniel. he goes from the literal to the symbolic and Como back ele again, passa do Wie er literal vom para o Buchstäblichen zum simbólico Symbolischen e übergeht und volta wieder para zurück. and how he o crosses, literal. we'll say, time zones or E dispensations. Und como wie ele er passa Timezonen por, oder Dispensationen überschreitet. So verse por 10, Das ist Vers dispensações. 10.
And this is a Versículo verse that 10 we used to use in the movement an awful lot Und das ist ein Vers, den é wir um sehr, versículo sehr que oft in nós der Bewegung, usamos bastante to no be able to movimento identify ourselves. in der Lage zu para sein, uns zu nos identifizieren. identificar. There's a message that's coming. Há uma Es gibt eine mensagem Botschaft, die vindo. kommen wird. Which message is that? Welche Botschaft ist das? Qual mensagem seria essa? The message of the King of the North. Die A Botschaft vom mensagem do Rei do Nordkönig. Daniel Norte. 11:40. Daniel Daniel 11, Vers 11, 40. And that 40. message of the King of the North, E essa diese mensagem do Botschaft Rei vom do Norte, Nordkönig, only a group of people will understand that. nur eine apenas Gruppe von grupo de Menschen wird das pessoas verstehen. Go back entenderá to aquilo. Genesis, Wenn ihr Se zurück você zum 1. voltar Mose para geht, understand that Gênesis, intellectually, werden sie das intellektuell verstehen. entendem And- isso intelectualmente when e it talks about the knowledge of good and evil. quando Wenn er fala über die sobre Erkenntnis von o Gut und Böse spricht, conhecimento What? de That's not a good word bom for e knowledge, mau, is it? não uma Sorry, boa Erkenntnis, that's not a palavra good para word, knowledge. also Erkenntnis ist kein gutes então Wort. conhecimento não uma boa palavra, Wisdom, Weisheit, sabedoria, experience. Erfahrung. experiência. You have an experience of good and evil. Ihr werdet eine Erfahrung von Gut Ter und uma Böse experiência haben. de So bom these e do mal. wise, Daniel Então essas 12, pessoas diese sábias Klugen de in Daniel Daniel 12 not only 12 understand não the apenas work of the King of the entendem North, verstehen a nicht nur obra die do Rei Arbeit do des Norte Nordkönigs and of course the King of the North's belligerent, its opponent, und natürlich auch e der também Gegner des do Königs des Nordens, oponente but they have an do Rei do Norte, experience. aber sie haben eine mas Erfahrung. eles têm And this uma movement should now be experiência. familiar with this idea of an observer and a participant. Und diese Bewegung sollte nun E vertraut sein mit dieser Idee, esse Beobachter, aber auch movimento Teilhaber zu deveria sein. já estar So, if we familiarizado were to draw an dos conceitos de organizational observador e structure Wenn participante. wir eine organisatorische Struktur zeichnen, Então, se a using gente the for Bible, wenn wir die Bibel colocar benutzen, uma using the key verse estrutura that identifies this movement, organizacional e a Schlüsselverse, die gente diese usar a Bewegung Bíblia identifizieren, para pegar would it os look like? versículos Wie würde das dann chave aussehen? para we'll read the verse together. para wir lesen den Vers definir zusammen. como So in seria Daniel isso. 12, verse 10. Daniel 12, 10. Daniel Vamos 12, ler Vers então. 10. I'll read the whole verse in English and then it'll get translated. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Viele sollen Muitos serão gesichtet, gereinigt purificados, und geläutert embranquecidos e werden, und die provados, mas Gottlosen os werden gottlos perversos bleiben, und procederão kein perversamente, Gottloser e wird es nenhum deles verstehen, aber die entenderá, mas os Verständigen werden sábios es verstehen. entenderão. So that understanding encompasses a lot of information. Dieses Verständnis beinhaltet Essa viele Informationen. But compreensão I want to engloba suggest- vários Aber ich möchte conceitos, vorschlagen, It's really about the role or the work of the King of the North mas eu quero and the King of the sugerir South. es que geht in é Wirklichkeit realmente die sobre a Rolle oder die questão do Arbeit des papel do Rei do Nordkönigs und des Norte Südkönigs. e do As Rei they do Sul. war with one another, Wenn sie im Krieg miteinander sind, Durante essa the guerra nature of that war die entre Natur dieses eles, Krieges a natureza and how da they guerra, da constitute that batalha, war or bring it forward, und wie sie e diesen como Krieg weiter prosseguem com fortführen, how they essa guerra, manipulate people. wie sie die como Leute manipulam manipulieren. And the pessoas. manipulation of those two kings, Und die Manipulation dieser zwei Könige, the manipulation of the people, die Manipulation des Volkes, A is manipulação clearly das shown. pessoas ganz é deutlich demonstrada gezeigt. Again, if I ask you claramente. where, wenn Se ich eu euch perguntar frage, wo, onde, we all have different thoughts on that. haben wir verschiedene teríamos Gedanken todas darüber. opiniões But I would go diferentes. to Revelation 17, Aber ich würde sagen, Offenbarung 17. where the Mas kings of eu the iria earth, para Apocalipse Könige der 17. Erde, who are under control of King of the North and the King of the South, die unter der Os Kontrolle reis des Nord- und Südkönigs dessa sind, terra que estão control and debaixo manipulate do the people of the controle world. die do das Rei do Volk Norte e Rei do kontrollieren Sul, und que manipulieren. controlam o So- povo e manipulam o povo. These wise people, Diese Weisen, Então, essas They understand, pessoas sábias verstehen, they have a entendem, knowledge sie haben têm eine uma Erkenntnis compreensão of good and evil, von Gut und Böse, do which means bom e do intellectually mal, and experientially. was bedeutet, significa dass sie na es experiência intellektuell como também verstehen, no aber auch in der intelecto. Erfahrung. If this identifies this movement, Wenn das diese Bewegung identifiziert, Se What does a o structure look movimento like to é you? identificado Wie sieht dessa diese forma, Struktur dann como aus für seria euch? então a estrutura para vocês? so
Someone said from this verse, it sounds flat. Jemand sagt, aus diesem Então, Vers alguém heraus disse klingt que das se flach. você So a olhar few para moments ago, when we esses spoke about versículos, different types of structures, esse Als versículo wir vor ein parece que é paar uma Momenten über verschiedene estrutura Strukturen plana. gesprochen haben, the one that was offered as an alternative to these, Alguns momentos diejenige, die atrás, als a Alternative alternativa genannt wurde, sugerida they used a different word than flat. da wurde ein foi anderes usado Wort outro benutzt als termo flach, que They used the term horizontal. nämlich usamos a expressão horizontal. horizontal. So according to Então, inspiration, de acordo Gemäß com der a Inspiration, inspiração, this movement esse diese movimento Bewegung should be a horizontal deveria movement. ser sollte also movimento horizontal horizontal. strukturiert sein. I don't know if this is correct. Eu não Ich sei weiß se nicht, ob isso das seria richtig correto, I think Andrea said a horizontal organization, mas Aber eu ich denke, Andreas hat creio gesagt, que eine Andrés disse que uma horizontale organização Organisation, of course it would be horizontal, horizontal, also obviamente seria horizontal, and horizontal, then you'd have roles or job functions, e Und você dann tem Rollen oder papéis e and perfis what can you de do in that trabalho. organization? E o que Und você was pode kann man fazer dann dentro machen? dessa organização? Andres? You can do everything or anything. Man kann alles Você oder pode nichts fazer tun. tudo ou nada. Yes. So you said different hats. Verschiedene Chapéus Köpfe. diferentes. So someone earlier said Revelation 14. Two people said that. Alguém Jemand hat mencionou, vorhin alguns Offenbarung mencionaram 14 Apocalipse gesagt. 14 So mais when you cedo. said Revelation 14, Als ihr Offenbarung 14 nanntet, Então, quando foi what dito were you picking up Apocalipse from that verse? 14, Was o or que that chapter? was a holt que ihr você dann se aus diesem Vers referia oder Kapitel heraus? Christian? nesse capítulo? You said Revelation 14. Du hast Offenbarung 14 Então, genannt. você What did disse you pick Apocalipse up from 14. that chapter Was O holst du aus que diesem se Kapitel destaca heraus, para that você identified nesse this capítulo movement? dass que diese Bewegung identifica esse identifiziert? movimento? Just tell me what concept or idea you Então, qual picked up. conceito Sag você mir ganz tira de einfach, welches Apocalipse Konzept oder welche 14? Idee du hier rausgenommen hast. You're not sure? Não tem certeza? Harvest. Die The Ernte. Colheita, People who harvest. então, Leute, die pessoas ernten. que colhem. So this movement are the people that harvest. Diese Bewegung sind die Leute, die ernten, Então, são essas as Who are pessoas que harvested. fazem a die colheita. geerntet werden. So Que it said we're the people that are harvested. Also wir sind das Então, Volk, das nós somos geerntet wird. as pessoas Who que são harvests? Wer colhidas, erntet? mas quem faz a colheita? Jesus harvests. Jesus erntet. Jesus faz Okay. a colheita. Who else said Revelation? You pick Revelation 14. Warum hast du es gesagt? E porque você Zwei Gründe. falou Apocalipse 14? Por quê? Duas razões. So Tamina picked Revelation 14 Tamina nannte Então, Offenbarung 14, Tamina because she saw three mencionou angels weil sie drei Apocalipse Engel sieht and then the 144,000. 14, und dann porque die ela vê 3 144.000. anjos e os 144.000. Three angels, the 144,000. Sind die drei Engel die Os 3 anjos 144.000? são They're os different. Oder sind es 144.000 são unterschiedliche Personen? entidades diferentes. I'm talking about the reality of who they are. In Realität, wer sind sie? Assim, na vida the real, quem same. seriam Sie sind das Gleiche? eles? São o mesmo? So that's yes or no. Also ja oder Isso é nein? sim ou não? Okay, so Tamina says the 144,000 are not the three angels. Sie Então, sagt, die 144.000 144.000 sind não nicht são drei os Engel. 3 anjos, a Christian says Tamina this diz. movement are not the reapers. Und Christiane Então, sagt, a diese Christian Bewegung diz sind que nicht die esse Ernter, movimento die não Schnitter. são as pessoas So we all have different que views. colhem, os Wir alle colhedores. haben unterschiedliche Ansichten. Então, todos So, nós temos ideias, Who are the conceitos diferentes. 144,000 then? Wer Quem sind são, dann die então, os 144.000? 144.000? Tamina? No, literally, like us. Literalmente. buchstäblich. 1,150 people. Who are the 144,000? Esses, Von diesen quem são 1150 esses, Leuten in der desses Bewegung, wer sind die 1.150, quem são 144.000? deles Who are the os three 144.000? E os Und wer 3 sind die anjos drei são Engel? quem? It was more what? Tamina said it was more. A mina disse que era mais Today, que? who are the three angels?
Hoje, Wer sind quem são heute esses die três drei Engel? anjos? So Wir, Tamina said that they're the same thing now. also Então, das agora a Gleiche. Tamina diz que são o mesmo? Yeah. Sim? Anyone got a comment? Jemand hat einen Alguém Kommentar? gostaria de comentar? So so Andrea says the second angel is not the 144,000. Andreas Então, sagt, der Andrés zweite diz que Engel o sind nicht segundo die anjo não são os 144.000. 144 mil. What's the point you're making? Qual o Welchen ponto que Punkt você machst está du? fazendo? So you don't believe that the 144,000 are the second or the third? Então, glaubst você also não nicht, dass die acredita que os 144 mil 144.000 der são zweite oder dritte Engel sind? o Do you believe the segundo, o terceiro 144,000 in this anjos? movement? Sind wir die Nós 144.000 in dieser Bewegung? somos Andrés says os yes. 144 mil, So the esse second and movimento. third angel are not Andrés part of this responde que movement. sim. Also der zweite Então, und dritte Engel segundo sind e nicht Teil dieser terceiro Bewegung. anjos não são Some parte separate desse entities. movimento, Das são ist eine andere entidades Einheit. separadas. Okay? Tá bem? Someone else? Mais alguém? I don't mean to interrupt. I don't answer questions. You answer my questions. I don't answer your questions. Só Not para in this setting. esclarecer, eu estou aqui If you have a question, fazendo you write it down and I perguntas try to e answer não them, but not when we're vice-versa. in a Depois a gente discussion. pode, talvez, em particular, eu That's posso in responder suas general what I perguntas. have. Esther? So, servants of God, unless you give me a verse or a chapter that doesn't help that's not going to get our discussion further. Also gib mir nicht ein Vers oder Kapitel, was uns hier jetzt nicht weiterbringt. Então, We've run out of time, Die tá Zeit ist acabando fast nosso rum. tempo and so we aqui. just want to make a short conclusion that we'll pick Vamos up in fazer our uma next presentation. conclusão kurz breve para a zusammenfassen gente und wir continuar machen na in der nächsten próxima Präsentation apresentação. weiter. I was asked why Tessie's here. Ich wurde gefragt, warum Me Tess hier oben perguntaram steht. por Why is que she here? colocamos Warum o steht sie nome hier da Tess oben? aqui, por que o nome dela está aqui. So says she's here. So Esther said that Tessie's here because she's the third angel. Esther sagt, Tess Então, ist hier, essa weil diz sie que der a dritte Tess Engel ist. está aqui porque ela é o Curtis? terceiro anjo. So Tessie's here because she's the third angel. Tess ist hier, weil sie der dritte Engel ist. Então, ela é o This terceiro anjo. model, or this one here, Dieses Modell oder das hier, where's Esse the third modelo, angel? wo ist der dritte Engel onde se hier? encontra aqui o terceiro anjo? Right at the top. Ganz Bem oben. no topo. So the third angel rules. Der dritte Engel regiert. O terceiro So anjo, who's então, everyone beneath the third angel? governa ou reina. Wer sind diejenigen Quem unter são dem dritten Engel? aqueles que estão debaixo do terceiro anjo? Sorry? Okay, so what was my question? I forgot. Was war meine Frage? Yeah, but I want some symbol, not just leaders. Also wer ist unterhalb? So Curtis says servants. Die Diener? Então, quem está debaixo what model is desse that? terceiro Welches anjo? modelo Isso ist seria das? qual modelo? So the Servos, agricultural foi dito. model, Das Landwirtschaftsmodell. the O servants are modelo da underneath the third angel. agricultura, Da sind die Diener unter dem dritten Engel. os So my only question servos would be estão who's the third angel in debaixo. the agricultural model? Meine Frage ist, wer ist der dritte Engel im Landwirtschaftsmodell? Então, So que this is the seria o cardinal terceiro rule anjo about no modelo? not mixing models. Das ist die Regel, die verschiedenen Modelle nicht zu mischen. Então, a I'm gonna leave you regra with this de a thought gente now. não Ich belasse misturar euch mit os diesen diferentes Gedanken. This whole modelos. model that we have, Das ganze Modell, das wir Esse haben, modelo we todo have que nós subtly temos, moved away da nós sind wir temos leicht abgewichen. lentamente From what? nos Von was? afastamos from Daniel 12, verse de 10. Daniel Von 12, Daniel 12, versículo Vers 10. 10. Because Daniel 12, verse 10 is, Denn Daniel 12, Vers 10 ist das. Daniel and this 12, horizontal versículo 10, model é Und esse dieses modelo aqui, horizontale horizontal. Modell tells you what? Esse erzählt dir modelo was. horizontal te diz o quê? Not only that we're all equal, Nicht Não nur, dass wir apenas alle que gleich somos sind, todos iguais, anyone mas can do que qualquer um any job. pode sondern jeder kann äh, alles tun.
at any fazer time. qualquer Jeder, alles trabalho a und immer. qualquer momento. So that means, Das bedeutet, Isso according to significa, this model, de gemäß acordo diesem com esse Modell, modelo, one day an einem algum Tag dia can be the second angel, könnt ihr você der zweite pode Engel ser o sein, then segundo the third the anjo next day, dann am nächsten Tag der e no dritte, dia get back seguinte o to number terceiro zurück zur Nummer 1 and gehen. e it de means volta para anybody and everybody can do número that. Und es bedeutet, Isso jeder significa kann que das qualquer tun. pode So I want you to desempenhar think about esses that. Ich möchte, papéis. dass ihr darüber nachdenkt. Então, Is quero que that vocês what Daniel pensem sobre isso. 12:10 is teaching? Ist es das, was Será que é Daniel isso 12, Vers que 10 Daniel uns lehrt? 12, Daniel 12:10 10 is nos certainly not ensina? teaching this structure. Denn Daniel 12, Porque 10 lehrt uns certamente sicherlich nicht Daniel diese não nos Struktur, Teaching ensina a essa different estrutura, model. sondern ein é outro unterschiedliches modelo. Modell. And what we have to work out Und E o was que wir nós herausarbeiten as we precisamos move elaborar forward to history and prophecy, wenn wir ao weitergehen in avançarmos der pela Geschichte und in der Prophetie, have we done história e something wrong profecia, haben será wir que nós etwas falsch fizemos alguma getan, coisa creating this errada structure, indem wir diese ao Struktur kreiert haben, criarmos which essa was estrutura birthed by FFA die von FFA genommen que wurde, with all of its a baggage? gente mit all ihrem adotou Gepäck, do Or FFA, oder? com Is toda a this sua bagagem, natural, wholesome, healthy ou development? será Ist que das isso eine é natürliche, desenvolvimento vollwertige, gesunde natural Entwicklung? e Let's pray. Lass uns beten. saudável? Oremos. Dear Lord, we thank you Lieber Gott, wir Querido danken dir, Senhor, that te we have the agradecemos privilege dass wir por das termos o Privileg haben, privilégio of questioning de Fragen zu fazermos stellen, questioning perguntas, ourselves, uns in pergunta Frage zu a stellen, nós one mesmos, another, uns uns gegenseitig aos in Frage outros zu stellen and even you. und auch e dich. até As a we discuss ti. the subject of organization, Ao Wenn wir das Thema der discutirmos o Organisation assunto da besprechen, help us organização, to confront nos hilf uns und ajude a damit zu confrontar konfrontieren, our fears, os unsere nossos Ängste, our medos, prejudices, unsere os Vorurteile and that nossas which we ideias know to be true. und das, von concebidas dem wir wissen, dass es e wahr ist. aquilo May que we nós build upon a acreditamos sure ser foundation verdade, Mögen wir auf que einer possamos sicheren nos Grundlage aufbauen, so that we may not be moved. damit wir nicht construir acima bewegt de werden um können. fundamento Jesus' name. firme, In para Jesu que não Namen. sejamos Amen. movidos. Em nome de Jesus, amém.